हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स। मु सुजाता आपको वेलकम करुच्ची मो यूट्यूब चैनल सुजु लाइफस्टाइल को। तो केमती अच्छे समस्ते? मु तो बहुत ही बढ़िया अच्छी। तो आज रेसिपी चाउल खीरी जोटा आम ओडिया मानकर समस्तंकर बहुत ही फेवरेट। मोर भी चाउल खीरी बहुत पसंद। तो आज आम बनैबा चाउल खीरी। तो चलते आम रेसिपी स्टार्ट करवा। प्रथमे मुझे चाउलटा खीरी चाउल जोटा से चाउल ही मुझे पाखापाखि 50 to 60 ग्राम चाउल ही मुझे। तो से चाउलटा को फास्ट मु भलसे धोई देती। चाउलटा को भलसे टिके हाथ में चकटिकी धोई नेबे। धोई सारा पर पूरा व्हाइट पानीटा हो चाउल को पूरा पानी रे गोटे घंटा पाखापाखि गोटे घंटा ना भी 45 मिनिट्स पाखापाखि रखी भिजेकी। तो से रखी एपटे सब मन रखिए खीरी बनवाई जो जेकोसी डिश नि मोटा होता दरकार। मुझे डिशटा नहीं खीरी बनने को जोटा कि बहुत ही मोटा मोटा हेल्ले खीरीटा लगे आमर बहुत भल ही हम। जेकोसी पात्र भी बनातु बट मोटा होता दरकार। तो मुझे डिशटा नहीं बनने खीरी। फास्ट मुझे घी देती मो पाखे तो घर तैयारी गुआ घी देले बहुत ही भल लगे बट मो पाखे सेटा आवेलेबल नाला। तो मु पैकेट घी ही देती। जदि आपण पाखे अच्छी घर तैयारी घी तो दे पारे तार से खीरीर टेस्ट बहुत ही भल आसब। तो मु फास्ट घी फास्ट ड्राई फ्रुट्स गुड़ा भाजी नेबी। ड्राई फ्रुट्स रे मुझे काजू बादाम किसमिश। तो सबुजाक एकाथरे देवेनि। फास्ट तेल गरम है मीडियम रे ही रखे फ्लेमटा रखिकी फास्ट काजू और बादाम टाक भाजी नेबे। एटा टिके आसिले ही किसमिशटा देबे कारण किसमिशटा संगे संगे हो जाए। आ किसमिश हो गला पर देखिए फुली जीव पूरा किसमिश गुड़ा देखि पारुथिबे केते बढ़िया से हमर भजा हो जाए ड्राई फ्रुट्स गुड़ाक। तो ड्राई फ्रुट्स गुड़ाक जो भजा हो गला तो मुझे बाहर करनेली गोटे प्लेट को। तो से डिश रे आहरी क्षीर आहरी रही जाइथिला घी गुड़ा रही जाइथिला। तो मुझे घी चीनी देदेवी। चीनी अल्प देवी खीरी जी चीनी दरकार से चीनी मुझे दौनी मु बस कैरामेलाइज 2 टेबल स्पून ही चीनी देची। तो आपण बहुत अल्प ही चीनी ने फास्ट जोटा कैरामेलाइज हेले खीरीर कलरटा पूरा भोजीर खीरीर जमी कलर सेमती ही आसब। तो सब खीरी बनला पर यही प्रोसेस रे बना देखिए खीरीर कलरटा बहुत ही भल आसब। तो से मु फास्ट 2 टेबल स्पून चीनी नहीं सेटा को मु कैरामेलाइज करदेवी। और मन रखिए से बेसी कैरामेलाइज करेनि। तो ये टिके कैरामेलाइज जो होगला टे गोल्डन कलर टाइप आसीगला से मुझे देदेली 3टा गुजराती आ 3टा तेजपत्र। गुजराती गुंडा मैं पछरे देबा बट एबे मु 3टा ही देथिली जस्ट टिके चिड़की ही देथिली गुजराती 3टा देथिली। तो गुजराती तेजपत्र देकी भल भाव गोले नेली। तो चीनीटा आमर बेसी कैरामेलाइज करेनि ना खीरटा पिता लगे। तो जिते आम टे हाल्का गोल्ड माने टे रेड रेड टाइप हो से ही आम चाउलटा को जो घंटे भिजेकी छाणी देती। तो से चाउलटा ही ऐड करदेली। चाउलटा ए बेसी टाइम भाजबेनि ना चाउलटा जो सीझे बहुत टाइम लगे सीझा को। तो मुझे 1 मिनिट ही भाजी चाउलटा। तो 1 मिनिट भाजिला तापर मुझे हाल्का पानी देती जार भिडटा मुझे करनी। तो 1 कप पानी देदेवे डायरेक्ट क्षीर देवेनि छिटकबारे। तो मु फास्ट अल्प टे पानी देती पानी देकी चाउलटा गोलेला तापर मु क्षीर ऐड कर देती। जमा भी पानी देनी बेसी क्षीर ही बनई बेसिकाली पानी मात्र फास्ट 1 कप ही देती आ बाकी पानी देनी। तो क्षीर मुझे ऐड करदेली। क्षीर मुझे 2 लीटर नहीं चाउल नहीं 50 to 60 ग्राम ही चाउल नहीं 2 लीटर क्षीर नहीं। तो से देदेली पानी जमा भी मुझे देनी 1 कप ही देती बास। तापर नहीं गोले नवा। तापर ये मुझे अल्प टे लुण पकई जार भिडटा में भी स्कीप हो जाए। तो अल्प टे क्षीर देदेव जितेटा मिठाटा को टिके बालांस करने आम अल्प टे लुण देदेबा। अल्प टे लुण देकी बसई देती।
ଆଉ लो फ्लेम रे बसई देबे ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳଉଥିବେ ନହେଲେ କ୍ଷୀରିଟା ଆମର ଲାଗିଯିବ। ତ ମୁଁ ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ି ଗୋଳଉଥିଲି। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀରିଟା ଆମ ଚାଉଳଟା ପୁରା ଫିଟିଗଲାଣି ଆଉ ସିଝିଗଲାଣି ଠିକ୍ସେ ପୁରା ଚାଉଳଟା। ତ ଆମେ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳଉଥିବା ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ। ଲାଗିଗଲେ କ୍ଷୀରର ଟେଷ୍ଟ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଉଳଟା ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି ଆମର କ୍ଷୀରିଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କେମିତି ଅଛି କ୍ଷୀରିର। ତ ଚାଉଳଟା ଫିଟିଗଲା ପରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଚିନି ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଚାଉଳ ଯେତିକି ନେଇଥିଲି ଚିନି ବି ସେତିକି ହିଁ ନେଇଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଚିନି ଦେଇଦେଲି। ଚିନି ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଆଉ लो ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଥରେ ବସେଇବେ ଟିକେ ଫୁଟେଇବେ। ବିକଜ୍ ଚିନି ଦେଲା ପରେ ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ ଟିକେ। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଚିନି ଦେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡ ପରେ ଟିକେ ବସେଇଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଠି ମିଲ୍କ ମେଡ଼୍ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ମିଲ୍କ ମେଡ଼୍ ମୁଁ ନେଇଛି 200 ଗ୍ରାମର। ତ ମୁଁ ଏଠି ମିଲ୍କ ମେଡ଼୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ସବୁବେଳେ ମିଲ୍କ ମେଡ଼୍ ଚିନି ଏଗୁଡ଼ାକ କ୍ଷୀରି ଯେତେବେଳେ ଆମର ହେଇ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦେବେ, ଆଗରୁ କେବେ ଦେବେନି। ତ କ୍ଷୀରି ମୋର ହେଇ ଆସିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମିଲ୍କ ମେଡ଼୍ ଦେଲି ଆଉ ଚିନି ଦେଲି। ଦୁଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି। ଗୁଜୁରାତି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ 3ଟା ହିଁ ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ହିଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେଲି। ଦେନ୍ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯାହା ବି ସବୁ ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ସବୁ ଯାକ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା କ୍ଷୀରିଟାକୁ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଆଲମଣ୍ଡ କିଛି ବି କାଟିକି ରଖିଥିଲି। ତ ଏଇଟା ଏବେ ମୁଁ ଆଲମଣ୍ଡ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆଲମଣ୍ଡ ଗୋଟା ପକାଇବେନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କାଟିକି ପକାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଏମିତି ଭଲ ବି ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ତ ମୁଁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ସବୁ ଯାକ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆଡ଼୍ କରିକି ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଲି କ୍ଷୀରିଟିକୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କ୍ଷୀରି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଷୀରିର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କେମିତି ଅଛି। ତ କ୍ଷୀରି ପୁରା ଭୋଜିର ଯେମିତି କଲର୍ ଥାଏ କ୍ଷୀରି ସେମିତି ହିଁ କଲର୍ ଆସିଛି ଆଉ ସେମିତି ହିଁ टेक्सचर ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ପୁନରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଲେୟାରର ଆସିଯାଉଛି କ୍ଷୀରିର। କ୍ଷୀରି ଜମା ବି ପାଣିଆ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଷୀରିର टेक्सचरଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି। ଯେମିତି ରହିବା କଥା ଭୋଜିରେ ଆମେ ଯେମିତି କ୍ଷୀରି ଥାଏ ଆମର ସେମିତି ହିଁ ପୁରା टेक्सचर ଅଛି। ଆଉ କଲର୍ ହିଁ କ୍ଷୀରିର ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିଛି। ମେ ବି କ୍ୟାମେରାରେ ଠିକ୍ସେ ଆସିନି, ବଟ୍ ରିଅଲ୍ରେ ଦେଖିଲେ କ୍ଷୀରିର କଲର୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଆଉ କ୍ଷୀରିର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ରାଧାଷ୍ଟମୀରେ ବନେଇଥିଲି ପ୍ରସାଦ, ତ ଏଇଟା ତାପରେ ମୁଁ କ୍ଷୀରିଟା ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ପୁରୀ ବି ବନେଇଥିଲି, ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲି। ତ ସବୁ ଯାକ ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଏ।